Oh, I see. Belum punya. Tapi ada Baru sempat tengok live chat. Wow. Tada, dah siap dah Cik Ain punya kuih bulan. Korang dah dapatkan belum buku 9 minit resepi? Kalau belum, dapatkan di 9minitresepi.my, okey? So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!